नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबील्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हम अपने प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में आपको वेलकम कहते हैं। सेगमेंट्स की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले अपने प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में एक प्यारी सी दुरूद पाक की फजीलत को शामिल करते हैं। हमारे प्यारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जुमे के दिन मुझ पर 200 बार दुरूद पाक पढ़ा उसके 200 साल के गुनाह मुआफ़ होंगे। सुबहान अल्लाह, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हम अपने प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में हमें बहुत सी नेकियां सीखने को मिलती हैं, कुछ नेकियां करने का मौका भी मिलता है, फिर कुछ मालूमाती सवालात भी होंगे और फिर इंशाअल्लाह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी सुन्नत भी सीखेंगे और फिर इंशाअल्लाह किसी पब्लिक इशू पर डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्यारे बच्चों, अपने नेकी के सफ़र का आगाज़ करते हैं सफ़र की दुआ से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। चले चलते हैं अपने नेकी के सफ़र का आगाज़ करते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम बच्चों से कुछ इंटरेस्टिंग और मालूमाती सवालात करेंगे और इस सेगमेंट का नाम है बच्चों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुबशिर है। मुबशिर भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से हूँ, आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी। आपसे पहला सवाल, काबा शरीफ किस शहर में है? मक्का। जी, मक्का शरीफ में है। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, मस्जिद में जो इमाम साहब के खड़े होने की जगह होती है उसे क्या कहते हैं? मेहराब। जी, मेहराब कहते हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, वो कौन सी इबादत है जो सिर्फ मक्का शरीफ में ही होती है? उम्रा। जी, खाने काबा का तवाफ, उम्रा। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, ऐसा कौन सा नेक काम है जिसमें हम खाना पीना छोड़ देते हैं? रोज़ा। रोजे में हम खाना पीना छोड़ देते हैं? जी। जी, रोजे में हम खाना पीना छोड़ देते हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे आखिरी सवाल, मस्जिद से निकलते हुए पहले कौन सा कदम बाहर रखना चाहिए? उल्टा पाँव। जी, उल्टा पाँव बाहर रखना चाहिए। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम क्या है? मोहम्मद साकिब। जी साकिब भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से हूँ, आपसे कुछ सवालात करने की इजाजत है? जी। आपसे पहला सवाल, काबा शरीफ किस शहर में है? मक्के शरीफ में। जी, मक्का शरीफ में। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, मस्जिद में जो इमाम साहब के खड़े होने की जगह होती है उसे क्या कहते हैं? मेहराब। जी, मेहराब कहते हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, वो कौन सी इबादत है जो सिर्फ मक्का शरीफ में ही की जाती है? रोज़ा। रोज़ा नहीं, उम्रा किया जाता है। काबा शरीफ का तवाफ किया जाता है, यानी उम्रा किया जाता है। आपसे गलती हुई है, मगर आपकी नॉलेज में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। चले मैं आपसे करता हूँ अगला सवाल, ऐसा कौन सा नेक काम है जिसमें हम खाना पीना छोड़ देते हैं? रोज़े। जी, इसका जवाब है रोज़ा। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे आखिरी सवाल, मस्जिद से निकलते हुए पहले कौन सा कदम बाहर रखना चाहिए? उल्टा पाँव। जी, उल्टा पाँव बाहर रखना चाहिए। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। चले जज़ाकल्लाहु खैरा, माशाल्लाह आपने अच्छे जवाब दिए। चले प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम क्या है? अमान शाहिद। अमान भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से हूँ, आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी। आपसे पहला सवाल, काबा शरीफ किस शहर में है? मक्का शरीफ। जी, मक्का शरीफ में है। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, मस्जिद में जो इमाम साहब के खड़े होने की जगह होती है उसे क्या कहते हैं? मेहराब। जी, मेहराब कहते हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आपसे अगला सवाल, ऐसी कौन सी इबादत है जो सिर्फ काबा
ہوتی ہے؟ نہیں پتا اس کا جواب؟ چلے اس کا جواب میں بتاتا ہوں. اس کا جواب ہے خانہ کعبہ کا طواف. امید ہے آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا. چلے میں آپ سے کرتا ہوں آخری سوال. ایسا کون سا نیک کام ہے جس میں ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں؟ روزہ. روزے میں ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں؟ جی روزے میں ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. مسجد سے نکلتے ہوئے پہلے کون سا قدم باہر رکھنا چاہیے؟ الٹا. الٹا. جی الٹا پاؤں باہر رکھنا چاہیے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. چلے جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے انداز میں جوابات دیے. چلے پیارے بچوں بڑھتے ہیں اب آگے کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ عمر. حنزلہ. سید سہیل عبداللہ. عبداللہ بھائی. میں کڈز مدنی چینل کی طرف سے ہوں. آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ یس. یس. جی. آپ سے پہلا سوال. کعبہ شریف کس شہر میں ہے؟ مکہ شریف. مکہ شریف. مکہ شریف میں. جی مکہ شریف میں ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. کعبہ شریف کس شہر میں ہے؟ مکہ مکرمہ میں. مکہ شریف میں. جی مکہ شریف میں ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. کعبہ شریف کس شہر میں ہے؟ مکہ شریف. مکہ شریف. مکہ شریف میں. جی مکہ شریف میں ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. مسجد میں جو امام صاحب کے کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ محراب. محراب. اس کا جواب آپ کو نہیں آتا؟ اس کا جواب ہے محراب. امید ہے آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا. مسجد میں جو امام صاحب کے کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ محراب. 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 جی محراب کہتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. مسجد میں جو امام صاحب کے کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ محراب. محراب. جی محراب کہتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. وہ کون سی عبادت ہے جو صرف مکہ شریف میں کی جاتی ہے؟ عمرہ. طواف. خانہ کعبہ کا طواف. جی خانہ کعبہ کا طواف. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. ایسا کون سا نیک کام ہے جس میں ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں؟ روزہ. 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 جی روزے میں ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. ایسا کون سا نیک کام ہے جس میں ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں؟ روزہ. روزہ. جی روزے میں ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. ایسا کون سا نیک کام ہے جس میں ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں؟ روزے میں. روزہ. جی روزے میں ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. اچھا اب یہ بتائیں کہ مسجد سے نکلتے ہوئے پہلے کون سا قدم باہر رکھنا چاہیے؟ الٹا پاؤں. الٹا. الٹا. جی الٹا قدم باہر رکھنا چاہیے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. مسجد سے نکلتے ہوئے پہلے کون سا قدم باہر رکھنا چاہیے؟ الٹا. الٹا. الٹا پاؤں. جی الٹا پاؤں باہر رکھنا چاہیے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. مسجد سے نکلتے ہوئے پہلے کون سا قدم باہر رکھنا چاہیے؟ الٹا. الٹا. جی الٹا پاؤں باہر رکھنا چاہیے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اس سیگمنٹ میں ہم نے جانا ایسی کون سی عبادت ہے جو صرف مکہ شریف میں ہوتی ہے, وہ کون سا نیک کام ہے جس میں ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. یقیناً ان سوالات کے ذریعے آپ کی انفارمیشن میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا. آئیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم بڑوں سے کچھ انٹرسٹنگ اور معلوماتی سوالات کریں گے, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے بڑوں سے پوچھتے ہیں. چلتے چلتے نیکی کی بات, چلتے چلتے نیکی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد نیاز اتاری. نیاز بھائی میں کڈز مدنی چینل کی طرف سے ہوں. آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی بالکل اجازت ہے. آپ سے پہلا سوال. جمعے کو خطبہ دیتے ہوئے خطیب صاحب جہاں پر بیٹھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ممبر کہتے ہیں. جی اسے ممبر کہتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال. وہ کون سی فرض نماز ہے جن سے پہلے سنتیں نہیں پڑھی جاتی؟ مغرب کی نماز ہے. جی مغرب کی نماز ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نانا جان کا نام بتائیں. حضرت وہاب یا حضرت ہاشم؟ حضرت وہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جی حضرت وہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے اگلا سوال. حج کا مہینہ نمبرنگ کے حساب سے کون سے نمبر پر ہے؟ 12ویں نمبر پہ. جی 12ویں نمبر پر ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے آخری سوال. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کون سے صحابی اللہ پاک اور اس کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شعر ہیں؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام حافظ احمد علی چشتی ہے. احمد بھائی میں کڈز مدنی چینل کی طرف سے ہوں. آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی جی بالکل آپ کو اجازت ہے. آپ سے پہلا سوال. جمعے کو خطبہ دیتے وقت خطیب صاحب جس جگہ پر بیٹھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو ممبر شریف کہتے ہیں. جی ممبر شریف کہتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے
اگلا سوال، وہ کون سی فرض نماز ہے جن سے پہلے سنتیں نہیں پڑھی جاتی؟ मगरिब की नमाज। جی مغرب کی نماز، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نانا جان کا نام بتائیں، حضرت وہاب یا حضرت ہاشم؟ हज़रत वहाब रहमतुल्लाहि ताला अलैह। جی حضرت وہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، حج کا مہینہ نمبرنگ کے حساب سے کون سے نمبر پر ہے؟ 12वें नंबर पर। جی 12ویں نمبر پر ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے آخری سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کون سے صحابی اللہ پاک اور اس کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شعر ہیں؟ हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। جی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد نادر۔ نادر بھائی، میں کڈز مدنی چینل کی طرف سے ہوں، آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی۔ جمعے کو خطبہ دیتے وقت خطیب صاحب جس جگہ پر بیٹھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ ممبر کہتے ہیں۔ جی ممبر کہتے ہیں، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، وہ کون سی فرض نماز ہے جن سے پہلے سنتیں نہیں پڑھی جاتی؟ مغرب۔ جی مغرب کی نماز سے پہلے سنتیں نہیں پڑھی جاتی، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نانا جان کا نام بتائیں، حضرت ہاشم یا حضرت وہاب؟ حضرت وہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جی حضرت وہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے اگلا سوال، حج کا مہینہ نمبرنگ کے حساب سے کون سے نمبر پر ہے؟ 12واں مہینہ۔ جی 12ویں نمبر پر ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ آپ سے آخری سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کون سے صحابی اللہ پاک اور اس کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شعر ہیں؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ मेरा नाम अब्दुल रहमान अत्तारी। مساجد محمد سلیم۔ محمد آصف اتاری۔ آصف بھائی، میں کڈز مدنی چینل کی طرف سے ہوں، آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی جی بولے۔ जी बिल्कुल इजाज़त है। جمعے کو خطبہ دیتے وقت خطیب صاحب جس جگہ پر بیٹھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ मिंबर। وہ ممبر ہوتا ہے۔ ممبر۔ ممبر۔ جی ممبر کہتے ہیں، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جمعے کو خطبہ دیتے وقت خطیب صاحب جس جگہ پر بیٹھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ मिंबर। मिंबर। ممبر۔ मिंबर कहते हैं। ممبر کہتے ہیں۔ جی ممبر کہتے ہیں، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جمعے کو خطبہ دیتے وقت خطیب صاحب جس جگہ پر بیٹھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ ممبر۔ ممبر۔ मेंबर। मेंबर। جی ممبر کہتے ہیں، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ وہ کون سی فرض نماز ہے جن سے پہلے سنت نہیں پڑھی جاتی؟ مغرب کی نماز ہے جس سے پہلے سنت نہیں پڑھی جاتی۔ मगरिब। مغرب۔ مغرب۔ جی مغرب کی نماز، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ وہ کون سی فرض نماز ہے جن سے پہلے سنتیں نہیں پڑھی جاتی؟ مغرب۔ मगरिब। मगरिब। مغرب بھی ہے۔ جی مغرب کی ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ وہ کون سی فرض نماز ہے جن سے پہلے سنتیں نہیں پڑھی جاتی؟ مغرب کی نماز۔ مغرب کی۔ مغرب۔ جی مغرب کی نماز، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ وہ کون سی فرض نماز ہے جن سے پہلے سنتیں نہیں پڑھی جاتی؟ मगरिब। مغرب کی۔ मगरिब की नमाज। جی مغرب کی نماز، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نانا جان کا نام کیا ہے؟ حضرت وہاب یا حضرت ہاشم؟ حضرت وہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ हज़रत वहाब। حضرت وہاب۔ جی حضرت وہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نانا جان کا نام بتائیں، حضرت وہاب یا حضرت ہاشم؟ حضرت وہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت وہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ हज़रत वहाब रहमतुल्लाह ताला अलैह। جی حضرت وہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نانا جان کا نام کیا ہے؟ حضرت وہاب یا حضرت ہاشم؟ हज़रत वहाब रहमतुल्लाह अलैह। حضرت وہاب۔ حضرت وہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ جی حضرت وہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نانا جان کا نام بتائیں، حضرت وہاب یا حضرت ہاشم؟ حضرت وہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت وہاب۔ حضرت وہاب۔ حضرت وہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جی حضرت وہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ حج کا مہینہ نمبرنگ کے حساب سے کون سے نمبر پر ہے؟ 12वां। آخری نمبر پر، 12ویں مہینے میں۔ 12ویں نمبر پہ آتا ہے۔ 12ویں نمبر پہ۔ جی 12ویں نمبر پہ ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ حج کا مہینہ نمبرنگ کے حساب سے کون سے نمبر پر ہے؟ 12۔ 12۔ 12ویں۔ 12 नंबर। جی 12ویں نمبر پر ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، سبحان اللہ۔ حج کا مہینہ نمبرنگ میں کون سے نمبر پر ہے؟
12वें नंबर पे 12वें नंबर पे 12वें नंबर पे जी 12वें नंबर पर है आपका जवाब, ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आपसे आखिरी सवाल, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा कौन से सहाबी अल्लाह पाक और उसके आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर हैं? हज़रत अमीर हमज़ा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु। जी हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा कौन से सहाबी अल्लाह पाक और उसके आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर हैं? हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा भी थे। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जी हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अलावा और कौन से सहाबी अल्लाह पाक और उसके आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शेर हैं? हजरत अमीर हमजा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अमीर हमजा जी हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने किए बड़ों से कुछ इंटरेस्टिंग और मालूमाती सवालात और उन्होंने दिए बहुत अच्छे जवाबात। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी सुन्नत सीखेंगे और इस सेगमेंट का नाम है सुन्नत की बात। चलते चलते नेकी की बात। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है सुन्नत की बात। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं और मुसलमान का हर अच्छा काम उसके लिए सवाब का जरिया बन सकता है अगर नीयत अच्छी हो। हमारी ज़िंदगी के कुछ ऐसे काम भी हैं जो हर शख्स के लिए ज़रूरी होते हैं, जिसके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, जैसे खाना खाना, पानी पीना, चलना, सोना वगैरह। अगर हम ये सब काम सुन्नत के मुताबिक करें तो हम बहुत सारा सवाब भी हासिल कर सकते हैं। तो आज भी हम एक ऐसे ही काम के बारे में सुनने वाले हैं और वो काम है बैठना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेटिंग की। तो आइए सुनते हैं कि किस तरह बैठकर अच्छी नीयत से सवाब हासिल किया जा सकता है, और आइए उसके कुछ मैनर्स यानी आदाब भी सीखते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर किबले शरीफ की तरफ रुक करके बैठा करते थे। चार जानू यानी पालती मारकर बैठना भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। जहाँ कुछ धूप और कुछ छाँव हो वहाँ ना बैठे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई साए में हो और उस पर से साया चला जाए और वो कुछ धूप कुछ छाँव में रह जाए तो उसे चाहिए कि वो वहाँ से उठ जाए। जहाँ तक पॉसिबल हो किबले रुख होकर बैठे। टीचर्स, आलिम दीन या किसी बुजुर्ग की सीट पर नहीं बैठना चाहिए कि ये बेअदबी है। कोशिश करें कि उठते बैठते वक्त बुजुर्गान दीन की तरफ पीठ ना हो और पाँव तो उनकी तरफ ना ही करें। जब कभी इज्तिमा वगैरह में आए तो लोगों को फलांग कर आगे न जाएं, जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाएं। जब बैठे तो जूते उतार लें, आपके कदम आराम पाएंगे। जब कोई आलिम साहब या कोई नेक शख्स या सैयद साहब या वालिदैन आए तो उनकी रिस्पेक्ट के लिए खड़े होना सवाब है। हमें ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए जो झूठ बोले या किसी की गीबत करें। और जब खाना खाना हो तो खाना जमीन पर बैठकर खाएं। जमीन पर बैठकर खाना खाने से खाना अच्छी तरह हजम होता है। जब भी खाना खाएं तो उल्टा पाँव बिछा दीजिए और सीधा पाँव खड़ा रखिए। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि हमें उठने बैठने की सुन्नतें और आदाब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाई नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था सेगमेंट सुन्नत की बात। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है ये भी एक मसला है। चलते नेकी की बात। चलते चलते नेकी की बात। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है ये भी एक मसला है और आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे, वो है खुद पसंदी। प्यारे बच्चों, हमारा प्यारा दीन इस्लाम जहां हमें हमारे बदन और कपड़ों को साफ रखने का हुक्म देता है, वहीं अपने दिल को भी बुरी बातों से पाक व साफ रखने का हुक्म फरमाता है। दिल में पैदा होने वाली बुरी बातों में से एक चीज़ खुद पसंदी भी है। इसका मतलब है कि अपनी किसी स्पेशलिटी को, जैसे इल्म, माल, जहानत, खूबसूरती वगैरह को अपनी तरफ निस्बत करना और इस बात का खौफ ना होना कि ये छिन जाएगा। गोया ये शख्स भूल बैठा है कि ये सब नेमत अल्लाह पाक ने अता फरमाई है, यानी मिली हुई नेमत को अपना कारनामा समझ बैठना और ये भूल जाना कि ये सब अल्लाह पाक की ही इनायत है। अगर हम बच्चों की लैंग्वेज में इसको आसान अल्फाज में समझाना चाहें तो मतलब ये है कि अपनी किसी बात पर इतराना। इसकी वजह क्या हो सकती है, आइए सुनते हैं। बंदा किस किस सबब से खुद पसंदी कर सकता है, इतराने की वजह क्या हो सकती है? अक़ल और जहानत की वजह से खुद पसंदी का इंसान शिकार हो सकता है। अपनी ताकत की वजह से। बंदा मालदार होने की वजह से बंदा जो है खुद पसंदी करता है। अगर बहुत ज़्यादा अक्लमंद है तो वो ये सोचे कि अल्लाह तबारक व तआला ने अगर अकल दी है तो वो अकल ले भी सकता है।
अच्छी फैमिली अच्छे ख़ानदान में होने की वजह से इसमें जो है ख़ुद पसंदी में मुब्तला हो सकता है, ताकत होने की वजह से हो सकता है। अच्छी फैमिली अच्छे ख़ानदान की वजह से भी बंदा खुद पसंदी में पड़ सकता है। अपनी ताकत की वजह से बंदा मालदार होने की वजह से भी खुद पसंदी में आ सकता है। बंदा मालदार होने की वजह से इन चीज़ों में पड़ जाता है, तकब्बुर वगैरह। अपनी खूबसूरती की वजह से बंदा इस चीज़ में मुब्तला हो सकता है। अपनी ताकत की वजह से। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने जाना कि बंदा किस किस सबब से खुद पसंदी कर सकता है, इतराने की क्या वजह हो सकती है। आइए अब ये भी जानते हैं कि बंदा किस तरह अपने माइंड को दुरुस्त रखे और इन सारी बुरी सोचों से बच सके। अपनी खूबसूरती के साथ ये भी देखे बंदा कि उसमें कितनी बुराइयां हैं। बहुत अक्लमंद है तो ये सोचे कि ये जो अकल है ये भी अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई है, ये भी ज़ाय हो सकती है बीमारी की वजह से या दूसरी चीज़ों की वजह से वगैरह वगैरह। ताकतवर ये सोचे कि एक दिन ये ताकत भी ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह से बचपन में खुद चल नहीं सकता था, बुढ़ापे में भी ऐसी हालत हो जाती है। अच्छी फैमिली होना इसका कोई कमाल नहीं है, ये ज़रा सोचें, इसको तो रब ताला ने पैदा किया ना। ताकतवर यूँ सोचे कि एक दिन ये ताकत भी ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह बचपन में खुद नहीं चल सकता था, बुढ़ापे में भी ऐसी हालत हो जाती है। अपनी खूबसूरती के साथ ये भी देखें कि उसके अंदर कितनी बुराइयां हैं कि मुमकिन है वो खुद बच सके। ताकत वाला शर्त ये सोचे कि एक दिन इसकी ताकत ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह का वो शुक्र अदा करे बंदा, और ये चीज़ जैसे आ जाए तो कल नहीं भी हो सकती है। अगर अक्लमंद इंसान है तो सोचे तो ये अक्ल ज़ाया भी हो सकती है। इंसान को ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ दी है, माल और दौलत, वो अल्लाह ताला वापस ले भी सकता है। अच्छी सोबत इख्तियार करे और जो है नमाज रोज़ों की पाबंदी करे, अच्छे लोगों में बैठे। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था सेगमेंट ये भी एक मसला है जिसमें हमने खुद पसंदी के हवाले से लोगों से ली उनकी राय। आए बढ़ते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ जिसमें हम आपको एक मैसेज देते हैं और इस सेगमेंट का नाम है चलते चलते आखिरी बात, टुडेस मैसेज। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है चलते चलते आखिरी बात, टुडेस मैसेज। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, तर्जुमा कंजुल ईमान, तो आप अपनी जानों को सुथरा ना बताओ, वो खूब जानता है जो परहेजगार है। हजरत इब्ने जुरैज रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, इस आयत मुबारका का माना ये है कि जब तुम कोई अच्छा अमल करो तो ये ना कहो कि ये काम मैंने किया है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें अपनी किसी भी अच्छी चीज पर इतराना नहीं चाहिए। जैसे अगर हम अपनी क्लास में सबसे अच्छा पढ़ने वाले हैं तो हमें दूसरे बच्चों को बुरा नहीं समझना चाहिए, बल्कि जो अल्लाह पाक ने हमें ज़हीन बनाया है इससे हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए और जिन बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम है उनकी मदद करनी चाहिए। इसी तरह हमारा घर बहुत बड़ा है और हमारे कपड़े बहुत अच्छे हैं या हमारे पास पैसे बहुत ज्यादा हैं, इनमें से किसी भी बात पर इतराना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें ये सब नेमतें अता फरमाई। अल्लाह पाक हम सबको गलत और बुरी सोचों से महफूज रखे, आमीन बिजाय नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम तक पहुंचा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नेकी की बात, नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। प्यारे प्यारे ये सिलसिले देख के सबके दिल खिले,